Idol, atas laod idol, asno ibin idol, pataka uli idol. Mataw tagbaw idol. Idol, bad na idol. Good size na idol kay bidaga na idol. Panuorin mo na lang idol. Idol. Bad na idol. Panuorin mo na lang idol hanggang sa dulo idol. Ug moangay pa mo ini nga hong video idol. Ako ika-istoryan jo gamay idol. Content creator man ka idol. Makita ka sa hong video idol. Tapusag tan-aw dol. Sa mag-react dol. 4 taon dol. Pizza na dol. Good size na dol. Ikid na dol. Dagan naman diha. Kaming mga mananagat dol. Mag-agwanta mi dol og init dol. Paunaw sa nga si dol. Ay dol. Good size na dol. Ini dol. Ang maka kuan pud ini dol katong mananagat ra po dol. Ay dol. Dako na dol. Good size na dol. Luhag kayo dol. Na dol. Na dol. Ani dol. Magkugay laman tas dagat dol. Maka balik jaga po ginagmay dol. Ni dol. Kau kung mapay pagsugod-sugod nimo idol. Padayon lang dol. Ako dol, duhal man ihong na content dol pero usa ra kaon gamit na dol. Aris aris dagat. Pero mao gyapon dol, way pagka dako, way pagka dagkog hang views dol. Ano dol? Wa joy video na dol nga. Dagkog views dol tungod kay igo na laman pud lantaw sa uban dol, i-scroll ra ditso. Kaning pangita ago dol sa lahotay ra ni dol kining panagat karon kay wa naman ko kapanagat dol kay tagsana laman dol kay ang usa ka kuha sa akong bata daot man na may gamit ini ag manarbaho na lang buta ini dol lain na pud tag content ini pohon dol mantay mahimo dol og di gihapon ta mag patyaga dol.